धनबाद NH-19 पर राजरगंज थाना क्षेत्र के दलूडीह के समीप शुक्रवार रात करीब 2 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में स्कॉर्पियो चालक समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के हुगली के रहने वाले लोग महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए स्कॉर्पियो से निकले थे। रास्ते में धनबाद के राजरगंज में दलूडीह के पास उनकी गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने भी स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को SNMMCH अस्पताल भेजा, जहां 35 वर्षीय नीता साहा, 8 वर्षीय सायोन साहा और 38 वर्षीय राहुल कुमार का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। जबकि 5 वर्षीय अनिशा साहा, 6 वर्षीय अनमुनी साहा, 15 वर्षीय पगलू साहा और 18 वर्षीय विश्वरूप साहा की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए शहर के JP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे वेंटिलेटर पर हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। তুমি আসছিলে কোথা থেকে? আমি আসছি কামারপুকুর জয়রামবাগ। कहाँ पर या কোথা আছে? হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। হুগলি, বর্ধমান জেলা হুগলি। হুম। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। কি করে হইলে গেল? তুমি যেছিলে কোথা? আমি যাচ্ছিলাম কুম্ভ মেলায়। কুম্ভ মেলা যেছিলে? যাচ্ছিলাম। কটার সময় হয়েছে এটা জানতে পারো? খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রি 12টার পর। কতজন ছিল মানুষ তোমাদের সাথে? ছিল 7 জন, একজন 5 জন, ড্রাইভার 6, পিছনে 3 জন, 9 জন। হুম। তোমার নিজের লোক ছিল সব? হ্যাঁ, নিজেদেরই লোক ছিল। আর তোমার স্বামী ছিল? না, আমার স্বামী বাড়ি। স্বামী। তো তোমার বাড়ির কে কে ছিল? বাড়ি আমার বড় ভাসুরের ছোট ছেলে ছিল, ছোট ছেলের বউ ছিল, ছোট ছেলের শালি, যে ওই ভগ্নী পত্রিকা ছিল, আর তার ছেলে মেয়ে সব ছিল। বাচ্চা দুটো ছিল। বাচ্চা দুটা ছিল না? দুটো বাচ্চা ছিল। ভাসুরের নাম ছিল স্বরূপ সাহা। আচ্ছা, আরো? আর ওর মেসো মশাই ছিল পিয়ালি সাহা, হচ্ছে স্বরূপ সাহা ওয়াইফ। ওনার বেটার নাম কি ছিল? ওই সায়ন সাহা। এই যে বাচ্চাটা ছিল, এটা বাচ্চাটার নাম সাহা।